मह्यम उदय विप्लवग्रात कुशल उद्धत अनाभिकांष्टाभ्यां मूलचरणं पंचभूत संस्कारं अग्निस्थापनं योगहं ओम ऋषो देव सौगर्भजात सैव सदनिष्पति गुरुमान तिष्ठति सर्वतोमुख दधिचिगोत्र भूतकल्ल प्रवर शान्तिनामाग्निमावाहयामि शान्तिनामाग्निहोत्र आगच्छ शान्तिनामाग्नि आसनो नमः शान्तिनामाग्नि पादासनो नमः शान्तिनामाग्नि पाद्यं स्वाहा যজমান সর্বদোষ বিনাশায় যজমান চামচটা লাগবে বুঝলে চামচটা বান করে কিছু হবে না চামচের কোনো দোষ নেই প্রজাপতি নাশাম ওম স্বাহা তিন আইডিয়াতে যে গঙ্গায় ছুটিয়ে নেবে ধূপটা বের করে দে করে দাও আমার ওইখানে ওটা ওইদিকে রেখে দে ধূপটা মানে